টিভি 9 বাংলা উত্তরের খোঁজে পাহাড় ডুয়ার্স সমতল এই কনক্লেভের আজকে দার্জিলিং পর্ব। আমরা পাহাড়ে এসছি এই জন্যেই জানতে যে এমনিতে পাহাড় আমাদের কাছে একটা রোমান্টিক জায়গা, এখানে আমরা ঘুরতে আসি, যখনই বেড়ানোর কথা হয় আমাদের এখানকার সুইজারল্যান্ড বলে ভাবি। কিন্তু সত্যিই কি এখানকার মানুষ ঠিক ততটা ভালো আছেন যতটা আমরা মনে করি, বা আমরা এখানে এসে যতটা ভালো হয়ে যাই, মন ভালো করে ফেলি, এখানকার বাস্তবতাটা কি তার সাথে ম্যাচ করে? এটা জানতেই আমাদের সঙ্গে আজকে আমরা দুজন বিশিষ্ট অতিথিকে পেয়েছি যারা এই পাহাড়ের যাবতীয় যে কর্মকাণ্ডগুলো তার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাদের সাথে আজকে গল্প করব, ব্রাদার একটু আলোচনার মতো করে গল্প করব আমি আর অনির্বাণদা। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন সন্দীপ লিম্বু, জিএনএলএফ নেতা, এবং আমাদের সঙ্গে রয়েছে মিস্টার কিশোর প্রধান, তিনি গোর্খা অ্যাক্টিভিটি সমূহের শীর্ষকর্তা। তো আমরা কিশোরজির কাছেই প্রথমে একটুখানি জানতে চাইবো যে দেখুন, যে জায়গাটায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি, যেখানটায় আমরা পাহাড়টাকে নিয়ে চিরকালই আমরা একটাই গল্প শুনে আসি যে এখানে গোর্খাল্যান্ড চান, গোর্খাল্যান্ড পেলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, আন্দোলন হয়, কিন্তু আলটিমেটলি এখন পর্যন্ত যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, শুধু গোর্খাল্যান্ডই কি এখানকার যাবতীয় সমস্যার সমাধানের একমাত্র রাস্তা? আমাদের যে লং পেন্ডিং ডিমান্ড, গোর্খাল্যান্ডের ডিমান্ড অনেক বছর থেকে করে আসছি আমরা। এটা হওয়ার পরে সবাই সমস্যার সমাধান হবে এটা আমি বলবো না, কিন্তু দেশের ভিতরে আমাদের যে জাতীয় যে পহচান, যে সমস্যা, ওইটা সমাধান হবে। ওটা হওয়ার পরে দেশ ভিতরে আমাদের যেভাবে একটা স্বাধীন হিসাবে আমরা ভারতীয় নাগরিক তো আছি আমরা, কিন্তু সময়কালে আমাদেরকে একটা লাঞ্ছনা আছে কি তোমরা নেপাল থেকে আসছে, ওটা বন্ধ হওয়ার পরে দেশ প্রতি আমাদের যে মায়াটা, দেশ প্রতি আমাদের সম্মানটা একটা বাড়বে। সেই জন্যে এটা দেশেরও উপকার হবে, আমাদের খুব উপকার হবে আর देशकेও उपकार হবে, এটা আমাদের ধারণা। संदीप जी, ये जो गोरखालैंड के बारे में किशोर जी ने बोला, देखिए ये गोरखालैंड के बारे में हम लोग को सुनाई देते हैं तभी जब कोई इलेक्शन आते हैं। ज़्यादातर यही होता है कि इलेक्शन के टाइम गोरखालैंड का नारा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, उसके बाद कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाता है और फिर ख़त्म हो जाता है। तो ये मुद्दा क्या वो सिर्फ इलेक्शन के लिए ही है? ये जो गोरखालैंड का इश्यूज़ है, हमारा डिमांड है, ये तो काफ़ी सारा पुराना डिमांड है। तो ये डिमांड के साथ हम इलेक्शन को जोड़ नहीं सकते। जब तक गोरखालैंड नहीं होगा तब तक ये डिमांड जारी रहेगा। अगर हमारा पीरियड में नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट जनरेशन आएगा, वो भी डिमांड करेगा। जब तक नहीं मिलेगा तब तक हमारा डिमांड गोरखालैंड के लिए जारी रहेगा। गोरखालैंड तो একটা মেইন ইস্যু সকলের, কিশোরজি সন্দীপজি দুজনের এক, কিন্তু যখন ডিমান্ড उठाने का टाइम आता है ना, ये यहाँ का जो लोग है ना, তারা হাজারটা ভাগে জিএনএলএফ, আপনার দল, তারপর হামরো পার্টি, এরকম 6, 7টা 10টা পার্টি হয়ে যায়। তাহলে তখন কি মনে হয় না যে আপনাদের যে ডিমান্ডটা তোলার থেকে বেশি কে জোর দিয়ে বেশি ডিমান্ডটা তুলতে পারছে, তার অধিকার এখানে দার্জিলিং হিলসে বেশি হচ্ছে, সেই কম্পিটিশনটা পরে গোর্খাল্যান্ডের আসল যে ডিমান্ড वो खो जाता है। 80s যে মুভমেন্টটা শুরু হয়েছে তখন একটাই পার্টি ছিল, জিএনএলএফ পার্টি লিড করেছিল, আর তখন সিপিএম পার্টি অন্য জায়গাতে ছিল, সেই জন্য একটু পলিটিক্যাল ক্ল্যাশ হয়েছিল, লোক অনেক মারা গেছে, কিন্তু তখনও একটা পার্টি লিড করেছিল। তারপরে যখন 88-এর অ্যাকর্ড হয়েছে, তারপরে অনেক পার্টি আবার নিউলি ফর্ম হলো, ইলেকশনে গেল। 2007 যখন 88-এর যে অ্যাকর্ড পরে ডিজিএসির ফাংশন যে হচ্ছিল দার্জিলিং পাহাড়ে, ওটা তো পলিটিক্যাল হিসাবে আমাদের যে অধিকার ওটা তো ফুলফিল হলো না। সেই জন্য বিমলজি আবার 2007-এ যখন স্টার্ট করলেন তখন সব পলিটিক্যাল পার্টি একটু ব্যাক হয়ে গেছে। ধরেন আমি তখন সিপিআইএমে ছিলাম, আমার দলও তখন বিমল গুরুংয়ের দলকে সাপোর্ট করলাম আমরা। ওই 2007-এর মুভমেন্টটা 99% লোক এক জায়গাতে ছিল।
কিন্তু এখানে দুইবার যখন আমি তো অ্যাক্সিডেন্ট বলি, 1988 একটা অ্যাক্সিডেন্ট ছিল, 2011 একটা অ্যাক্সিডেন্ট ছিল। অ্যাক্সিডেন্ট কেন বললাম আমি? জনতা ওই যে অ্যাকর্ডের যাওয়ার মতন মিজাজে ছিল না, যে ড্রাইভিং সিটে ছিল ওই জায়গাতে পৌঁছাই দিয়েছে। সেই জন্য আমি তো আমার ভাষায় তো অ্যাক্সিডেন্ট বলছি আমি। সেই জন্যে ওইটা অ্যাক্সিডেন্ট পরে যে জনগণের একটা ভাবনা তৈরি হয়েছে, এবার তো হবে না, বারবার এরকম যে দুর্ঘটনা হচ্ছে, সেই পালসটা বুঝে দিল্লি আর কলকাতা এখানকার লোককে ধরে একটা পার্টি এখন এখানে অর্গানাইজ করতে শুরু করেছে। बंद का राजनीति क्या पीछे छोड़ के हम लोग आगे बढ़े हैं, या वही मांग लाने के लिए वही एक अच्छा वेपन है? देखिए, बंद तो सिर्फ जेएनएलएफ ने नहीं किया है। अगर हम देखें तो इंडिया में और पॉलिटिकल पार्टी भी बंद कर रहे हैं। देखें तो साउथ इंडिया में भी देखे और नॉर्थ में भी देखे, जहाँ तक बंद तो होता ही रहता है। ये तो एक टूल्स है। हमारा बात अगर नहीं, गवर्नमेंट नहीं सुन रहा है तो हम बंद करना पड़ेगा। यहीं पे मेरा ये सवाल है कि देखिए कि डेफिनेटली बंद एक वेपन है, वन ऑफ द टूल है, लेकिन यहाँ पर बंद जैसे होता है, एक जगह का स्ट्रक्चर एक तरह का होता है। यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, ज़्यादातर लोग टूरिज्म पे उन लोग का डिपेंडेंस है, बाकी लोग जो टी गार्डन्स है उन पर डिपेंडेंट है। और यहाँ पर जो बंद होता है उसमें ज़्यादातर सेक्रीफाइस करना पड़ता है इन्हीं लोगों को। उन लोगों का ये जो सफरिंग है, ये सफरिंग के बाद आप लोग कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये लोग आप लोगों का ये सेम टूल्स यूज करने का पीछे रहेंगे बाद में भी? डिमांड किसके लिए हम कर रहे हैं? इन्हीं लोग के लिए, इनका भला हो, इनका नेक्स्ट जनरेशन का भला हो, तो इन्हीं के लिए हम डिमांड कर रहे हैं। कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है, जरूरी भी है। ইলেকশন তো এসে গেল, তো ইলেকশনের কি এবার মেইন ইস্যু গোর্খাল্যান্ড না আর কোনো ইস্যু আছে? পার্লামেন্ট ইলেকশনে তো গোর্খাল্যান্ড ইস্যু থাকবেই, কিন্তু আমার আগে 24 ভিতরে যে বিজেপি একটা আমাদেরকে প্রমিস করেছিল 2019-এ, তখন আমি একটা পলিটিক্যাল পার্টি ছিলাম, সন্দীপ ভাইও পলিটিক্যাল পার্টি স্ট্যাক হোল্ডার, নিয়েও এখনও স্ট্যাক হোল্ডার আছে, বিজেপির সঙ্গে একটা অ্যালায়েন্সে আছে। বিজেপি আমাদেরকে প্রমিস করেছে, রিটার্ন প্রমিস করেছে কি আমরা পার্মানেন্ট পলিটিক্যাল সলিউশন করব, রিটার্ন হিসাবে করব। কিন্তু তখন ওনারা সংসদ ভিতরেও সংসদ বাইরেও ওই পার্মানেন্ট পলিটিক্যাল সলিউশন কি এটা ওনারা বলেছেন গোর্খাল্যান্ড, 24 ভিতরে গোর্খাল্যান্ড দিতে হবে, ওনারা প্রমিস করেছেন। এর জন্য আমি একটু ডেমোক্রেটিক এক্সারসাইজ আমরা এখন করতেছি। যদি ওই প্রমিসটা ফুলফিল হলে তখন তো অসুবিধা হবে না কিছু। এখন পর্যন্ত সেই রাস্তায় কিছু এগিয়েছে বলে মনে হচ্ছে আপনার? এখন তো দেখতে তো চোখে তো নাই, ভিতরে যদি কাজ হয় তো ভালো, কিন্তু চোখে তো এখন দেখার কিছু নাই। দেখুন, এটা বোথ ওয়েতে এটা ওই কুমির ছানা দেখানোর মতো আর কি ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে না। সবাই গিয়ে আপনারা গোর্খাল্যান্ড চাইছেন, কখনো আপনারা স্টেট গভর্নমেন্টের সঙ্গে যাচ্ছেন, কখনো আপনারা বিজেপির সঙ্গে যাচ্ছেন, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কাছে যাচ্ছেন, ইন্ডিপেন্ডেন্ট জায়গাতে আপনারা পৌঁছতে পারেননি। যেখানে আপনাদের একটা জিনিস নিয়েই আপনাদের এতগুলো পার্টি, লোকে কি করে বিশ্বাস করবে যে আপনারা যদি গোর্খাল্যান্ড পানও সেটাকে ধরে রাখতে পারবে? এখনকার অসুবিধা আছে, কিন্তু আমরা যে ইউথ জেনারেশন একটু চিন্তা করছি এখন, নতুন একটা ভিশন ড্র করতে হবে, ওটা মুভমেন্টের জন্য ভালো হবে, আর পরবর্তীকালে রাজ্য যে আমাদের गठन হবে तार जोने भालो হবে। यहीं पे मैं संदीप जी को पूछना चाहूंगा। देखिए संदीप जी, दूसरी तरह से अगर देखें तो जीटीए तो मिला था, क्यों ये प्रॉब्लम्स जो है, यहाँ का जो प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन क्यों नहीं मिला? जीटीए और डीजीएससी में क्या दिया? सिर्फ पैसा ही तो दिया है। मुद्दा पैसा का नहीं है, मुद्दा डेवलपमेंट का नहीं है, मुद्दा है तो पॉलिटिकल राइट का। हमें पॉलिटिकल राइट चाहिए। जो ये जीटीए दिया, अभी ये डीजीएससी दिया, इससे हमारा एस्पिरेशन फुलफिल नहीं होगा। ना कुछ डेवलपमेंट वर्क तो हो रहा है ना। चीफ डेवलपमेंट मिनिस्टर डेवलपमेंट आ रही है, शी आ रही है। दार्जिलिंग मेरा हार्ट का हिस्सा है, बहुत सारे प्रोग्राम अनाउंस करते हैं, तो कुछ मिला नहीं। आपने राइट कहा, अनाउंस करती है मैडम, बस वो अनाउंस में ही सीमित रह जाती है।
हार्ट का टुकड़ा है तो बॉडी तो उधर है ना, टुकड़ा इधर पड़ा हुआ है, पूरा हार्ट तो नहीं है ना। एक टुकड़ा से हम क्या काम कर सकते हैं? एक बात बताइए मेरे को, ज्यादातर आम आदमी, जो आम आदमी पहाड़ का है वो आम आदमी डिफरेंट हिस्सा का भी है सेम, उन लोग को क्या चाहिए? गुड एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। तो जो पैसा मिला, जब एक वो सब करने का अथॉरिटी मिला और उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन भी मिल गया, स्टेटस भी मिल गया, वो क्यों नहीं हो पाया आम आदमी के लिए? देखिए दार्जिलिंग में अभी पॉपुलेशन कितना है, यहाँ से रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट कितना रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है और कितना दे रहा है, इसके ऊपर तो बहस होना चाहिए। लेता ज़्यादा है, देता कम। तो देखिए, जहाँ तक आपने अथॉरिटी की बात कहा, तो यहाँ पे तो अथॉरिटी है ही नहीं। सारा चीज़ करने के लिए हमें कोलकाता को पूछना पड़ता है। मैडम मैं ये कर रहा हूँ, ये ब्रिजेस है, कैबिनेट में अप्रूवल कर दो, इसका पैसा भेज दो, इसका बिल दे दो, तो सारा तो कोलकाता भी रिक्वेस्ट करना पड़ता है। हमें वो अथॉरिटी चाहिए जो अथॉरिटी कोलकाता के पास है। देखिए, मैं संदीप जी को पूछना चाहता हूँ कि देखिए GTA DGHC उनका तो कुछ पावर था, GTA उनका भी पावर है, तो उस पावर जो भी लिमिटेड पावर्स है वो लेके कुछ डेवलपमेंट, कुछ ये करने का कोई मकसद नहीं मिल रहा है एटलीस्ट किसी को। उसको क्या यूटिलाइज पूरी तरह से किया गया था? देखिए, डेवलपमेंट तो क्या होगा, इस साल बनेगा, 2 साल बाद फिर बनाना पड़ेगा, रिनोवेशन करना पड़ेगा। डेवलपमेंट तो हर टाइम में इसका होता ही रहेगा, डेवलपमेंट तो होता ही रहेगा, लेकिन हमारा इश्यूज डेवलपमेंट नहीं है ना। ये तो जो DGHC और GTA दिए तो डेवलपमेंट एजेंसी जैसा है ना। अभी डिपार्टमेंट के नाम पे ऑफिस दे रहा है। अभी GTA को कितना डिपार्टमेंट दिया? 45 डिपार्टमेंट दिया, वो तो रिटर्न में है 45, लेकिन उसको क्या दिया? और एक ऑफिस दिया। ऑफिस में डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन नियुक्त कर रहा है? कोलकाता ही तो कर रहा है ना। डिपार्टमेंट के नाम पे एक ऑफिस दे रहा है, अथॉरिटी के नाम पे सुपरवाइजर का एक पोस्ट दे रहा है, बस वो सुपरवाइज कर सकता है। কিশোর জি, শুধু কি এটাই শেষ কথা হতে পারে? মানে এরকম কি কোনো সিস্টেম বা আন্দোলন কি একদম হতে পারে না, যেটা যেখানটায় সাধারণ মানুষের ব্যাপারটাও পার্মানেন্টলি একটা কিছু সলিউশন করতে করতে যেতে যেতে তার সাথে, ঠিক আছে গোর্খাল্যান্ড তার সঙ্গে? ভাবার বিষয়ে আপনি বললেন, আমরা ভাবছি এজন্য এই 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 দিশাতে আমরা কাজ করতে শুরু করলাম। আমরা ডিমান্ড করছি, আমরা কি বলবো, ভিকটিম, আমরা ডিমান্ড করছি। আর যে মুভমেন্টের সময় আমরা আবার কেন ভিকটিম হবে, এই জায়গাতে আমরা সরিয়ে নিতে চাইছি। এখন এটি যে মুভমেন্ট শুরু হয়েছে আজকে আপনার 40 বছর মতন মোটামুটি হয়ে গেছে। সরকার আমাদেরকে গোর্খাল্যান্ডকে যে যে দৃষ্টিভঙ্গি আছে, সেই সময় আজকের সময় কোনো ফরক নেই, এক জায়গাতে আছে। হ্যাঁ, ইলেকশন আপনি বললেন, ইলেকশন সময়ে ইলেকশনের ভোটের জন্যে কিছুটা বলবে ওরা, পলিটিক্যাল স্টেটমেন্ট ওটা, কিন্তু ইমপ্লিমেন্ট কিছুই হচ্ছে না। আমরা এখন দেখেন না, DGHC হওয়ার পরে GTA হয়েছে, তারপরেও অনেক ছেলেগুলোর মেয়েরা বাইরে গেছে কাজের জন্য। কেন বাইরে যাওয়ার মানে কি, আমাদের এখানকার যে মেন পাওয়ার কম হয়েছে, তো গোর্খাল্যান্ড মুভমেন্টের পাওয়ার কম হয়েছে, ওই দিকে আমাদের তাকাইতে হবে। এখন ইকোনমি সোর্সটা ছেড়ে দেন, এখানে কে বসবে, কে করবে গোর্খাল্যান্ড মুভমেন্টটা? সবাই ছেলে মেয়ে তো বাইরে, বুড়া লোক তো গোর্খাল্যান্ড মুভমেন্ট তো করতে পারবে না। সেই জন্য যে যে রিসোর্সেস আছে ওইটাকেও তো আমাদের বাঁচাইতে লাগবে। এখন আমরা তো চাই এখন ফার্দার যে মুভমেন্টটা, গোর্খাল্যান্ড মুভমেন্টটা নন পলিটিক্যাল মুভমেন্ট হওয়ার দরকার। सो इलेक्शन इज राउंड द कॉर्नर। हम लोग क्या JNLF के तरफ से कोई नया कैंडिडेट देख पाएंगे या आप लोग सपोर्ट ही करेंगे? हम तो अभी NDA का ऑफिशियल अलायंस पार्टनर है JNLF। तो 2024 में देश में NDA का गवर्नमेंट बनेगा, ये तो सबने देखा है। अभी रिसेंट जो असेंबली इलेक्शन हुआ है उसमें हमने देखा है। तो हमारा पार्टी का हाई कमांड है, ज़रूर हमारा NDA पार्टनर के साथ मीटिंग होगा। तो हमारे तरफ से, JNLF की तरफ से कैंडिडेट तो नहीं रहेगा, NDA का कैंडिडेट रहेगा। एनडीए के कैंडिडेट लगातार 3 बार यहाँ से जीत चुके हैं, इस बार भी जीतेगा ज़रूर, तो 4 24 बार में हो भी जीत जाएगा। लेगा। तो 4 बार हो जाएगा। हाँ, मैं तो अगर मैं बताऊं तो राजू बिस्टा जी जीत जाएंगे 24 में। उन्होंने जिस तरह से काम किया है, राजू बिस्ता जी हाँ, कैंडिडेट जिस तरह से उन्होंने काम किया, अभी कर रहा है, जैसे कि हम
आगे का जितना हमारा एमपी है और राजू बिष्ट जी का टेन्यूर का हम कंपेयर करें तो राजू बिष्ट जी ने फार बेटर देन किया है। आपने एनडीए क्यों किया? गोरखालैंड के लिए या काम करवाने के लिए? मुद्दा के लिए किया है हमने। जो 2019 में हमने 2 इश्यूज़ में हमने मैंडेट दिया है, 11 कम्युनिटी को एसटी स्टेटस देना और ये परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन करना। तो अभी दिल्ली हमारा बात सुन रहा है, हमारे साथ बातचीत हो रहा है, तो हम होपफुल है कि 2024 से पहले कुछ ज़रूर होगा। কিশোরজি, আপনার কি মনে হয় যে ইন্ডিয়া ক্যান্ডিডেট চতুর্থবারের জন্য জেতার পরে গোর্খাল্যান্ডের যে মাং ওটা আরও স্ট্রংলি হবে, না যেরকম খাতায় কলমে চলছিল সেরকমই চলবে? দেখেন, ইন্ডিয়ান যে পার্লামেন্ট ডেমোক্রেসি এত বিউটি আছে, দিল্লিতে যে গভর্নমেন্ট, সেই গভর্নমেন্টে থাকতে হবে, সেই গভর্নমেন্টকে জিতাইতে হবে, একটা ডেমোক্রেসির একটা বিউটিনেস নষ্ট করে দিবে। আমাদের যে মুভমেন্টটা থাকবে কিনা এটাই প্রথম জিনিস। पिछले 40 साल से जहां पर पहाड़ है, अगले 5 साल में वहीं पे रहेगा या कुछ सुधार आएगा? नहीं, सुधार तो ज़रूर आएगा। जिस हिसाब से राजू बिष्ट जी काम कर रहा है, जिस हिसाब से अभी अमित शाह उस टाइम बीजेपी का प्रेसिडेंट था, अभी तो वो गृह मंत्री जी है, उनके टाइम में क्या क्या नहीं हुआ। कश्मीर का मुद्दा सॉल्व हुआ, राम मंदिर का सॉल्व हुआ, ट्रिपल तलाक का मुद्दा सॉल्व हुआ। अभी गोरखा का टाइम है, ये नाउ इट्स टाइम फॉर आवर है, ये हमारा टाइम है। तो इस बार ज़रूर बीजेपी कुछ करेगा। 2024 से आगे राजू बिष्ट जी रिजल्ट लेके जरूर आएगा। কিশোরজি, একই রকম হোপফুল আপনি? 40 বছর যা চলেছে 5 বছরে পুরো বদলে যাবে? না, যদি ওনার ডিউটি, এখন বিজেপির ডিউটি হচ্ছে করতে হবে ওনাদেরকে, না করলে তো সেইভাবে রেজাল্ট পাবে ওরা পরে। एक लाइन में हम लोग क्लोज कर रहे हैं, एक लाइन में अगला 5 साल में गोरखालैंड आ रहा है दार्जिलिंग में। हमने मैंडेट दिया है राजू बिष्ट जी को परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन और 11 कम्युनिटी को एसटी स्टेटस देने के लिए। এক লাইনে আগামী 5 বছরে দেখতে পাচ্ছেন গোরখাল্যান্ড হচ্ছে? আমি সেইভাবে পলিটিক্যাল কথা বলতে পারছি না। ডিপেন্ড অন সিনসিয়ারিটি, গভর্নমেন্ট সিনসিয়ারিটি, আর ডিপেন্ড অন আওয়ার মুভমেন্ট, সিনসিয়ার মুভমেন্ট, এই ভিতরে হবে। এখন জনতা সচেত, কনসিয়াস হতে হবে, লিডার সিনসিয়ার হতে হবে। লিডার আর গভর্নমেন্ট যদি সিনসিয়ার থাকলে আমাদের যে গোর্খাল্যান্ডটা কোনো অসুবিধা নাই। মানে 5 বছর ভুলে যান, গোটা বিষয়টা এখন এই জায়গায় দাঁড়িয়ে যে একটা এই যে গোর্খাল্যান্ড শব্দটা নিয়ে গত 40 বছর ধরে আন্দোলন চলছে, সেটা প্রাধান্য পাবে, না তার সঙ্গে সঙ্গে মানে সেই গোর্খাল্যান্ড হয়েই যাবতীয় সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, নাকি সমস্যার সমাধানগুলো হতে হতে গোর্খাল্যান্ড হবে? এই দুটো রাস্তার এখন অবধি একটু প্যারালালি চলছে। একটা জায়গায় যে মিলবে এখন অবধি সেরকম কোনো নিশ্চিত ইঙ্গিত তো হয়তো নেই, কিন্তু হ্যাঁ, সবাই চাইছেন যে অন্তত সমাধানটা হোক, কিন্তু সেটা পলিটিক্যাল কোন রাস্তায় আসবে সেটা নিয়ে কিন্তু কেউ এখনো নিশ্চিত নন। আপনাদের দুজনকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে সময় দেওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ।